बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। आज सुबह से बहुत ज़्यादा अच्छी ख़बरें आ रही थी अदालतों की तरफ से, वो चाहे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर वो जज की एहलिया की गिरफ़्तारी से मुतालिक हो। आज सुबह से ये अच्छी ख़बरें आ रही थी। सबसे पहली बात तो ये कि बड़ा इंतज़ार इस बात का किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की एक अहम मुलाकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी लीगल टीम से, ताकि इस बारे में पता चल सके जो क़यास सराइयाँ की जा रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जहर देने की कोशिश की गई है, मारने की कोशिश की गई है, जो जेल के अंदर उनको खाना मुहैया किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसके लिए उनकी लीगल टीम के जो सीनियर लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से एक मुलाकात की ख्वाहिश रखते भी थे और बार बार कोशिश भी कर रहे थे। इसकी तरफ से हमने देखा कि होम डिपार्टमेंट ने भी इसकी इजाज़त फ़िलहाल नहीं दी थी, मगर अब ये ख़बर सामने आई है कि अब इससे कुछ देर के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ उनके जो कानूनी अमूर के माहिर हैं नईम पंजोता साहब, वो मुलाकात करने जा रहे हैं। आज ये एक अहम मुलाकात होगी जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ सकेंगी। इनफैक्ट उन लोगों के लिए जो कि इस मामले को लेकर थोड़ा परेशान थे, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी जान के लिए फ़िक्रमंद है, उनके लिए चीज़ें सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज ये नईम पंजोता साहब जो मुलाकात करने जा रहे हैं, एक तो इसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि कैसी बैरक में उनको रखा गया। अभी ये बताया जा रहा है कि उनको एक बेटर क्लास प्रोवाइड करने की इजाज़त दे दी गई है, क्लास बी उनको लिए मुख्तस कर दी गई है, और इसके साथ साथ जो अपील का राइट उन्होंने हासिल करना है या इस्तेमाल करना है, उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी भी चाहिए, जिसकी वजह से ये मुलाकात होना बड़ी ज़रूरी थी। और इसके अलावा जो तोशा खाना के हवाले से इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर उनकी लीगल टीम ने एक दरख्वास्त दी है कि हक़ दिफा को बहाल किया जाए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। तो उसमें एक बड़ी पेशरफ्त ये हो गई है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और ये दरख्वास्त जो है इसको 10 अगस्त के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो एक चीज़ जिसके लिए वकला की टीम भी पूरी उम्मीद है, मगर इसके अलावा पाकिस्तान के जो मायानाज कानूनदान हैं, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। वो किन ग्राउंड्स के ऊपर सज़ा मुअत्तल होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसके अंदर ये होगा कि कम से कम जो 3 साल की कैद दी जाती है, उसमें अमूमन जो कानूनी रास्ता निकलता है, जब भी वो शख्स अपील का राइट अपना इस्तेमाल करता है तो ऐसी सूरत में अपील का फ़ैसला आने में इतना वक्त लगता है, 2 से 3 साल अपील का फ़ैसला आने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जब तक अपील का फ़ैसला नहीं आ जाता तो उनकी लीगल टीम ये दरख्वास्त करेगी कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी जो सज़ा है उसको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया जाए। तो इसलिए बड़ी कवी उम्मीद है और बार बार ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और बाहर के जितने भी लोग हैं जो कानून को समझते हैं वो ये बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए मुश्किल 2 से 3 दिन की हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। अब चूँकि उनकी ये एप्लीकेशन 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि ये भी कहा जाएगा कि उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। और इसके अलावा याद रहे कि पावर ऑफ अटर्नी है, उनके ऊपर सिग्नेचर्स होने जा रहे हैं और कुछ अहम चीज़ें हैं जो नईम पंजोता साहब के साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बाद हमें हालात और जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि आज और भी बहुत सारी अहम मामलात थे जो कि ज़ेर गौर आए और होने जा रहे हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि जो शादियाने बजाए जा रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल के अंदर भेज देने के बाद अब उन्हीं इत्तेहादियों में फूट पड़ गई है, क्योंकि कल गुज़श्ता रोज़ तक वफाकी वज़ीर दाखिला साहब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने ये बात की थी कि हमने जो नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए उसमें हफीज़ शेख साहब का नाम शामिल है। मगर याद रहे कि ये हफीज़ शेख साहब वही हैं जो पाकिस्तान में 3 मरतबा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। इन्होंने जो आखिरी अपनी सर्व की थी, खिदमात दी थी, वो इन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए दी थी। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2020 तक ये तहरीक इंसाफ के दौरान उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। आज अभी ये फड्डा शुरू हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात के ऊपर फौरी तौर पर रिएक्ट किया है कि ये इस्तेहकाक नहीं है वज़ीर दाखिला साहब का
کہ وہ پبلکلی یا اپنے تئیں کسی بھی نام کو شارٹ لسٹ کر سکیں. یہ اتحادیوں کا باہمی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا. آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارا اتحاد ٹوٹ جائے گا, مخالفین ایسی باتیں کر رہے تھے, تو دیکھیے ہمارا اتحاد ٹوٹا نہیں, چلتا آ رہا ہے. یہ اتحاد یاد رہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنا تھا. کسی ایک جماعت یا کسی ایک شخص کے خوف سے یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی تھی. اب چونکہ ان لوگوں کے مطابق بظاہر یہ کانٹا نکل چکا ہے تحریک انصاف کا, اس لیے شاید اب یہ بھی اتحاد آگے جا کے ٹوٹ جائے گا. اور فی الحال ایسی نظیریں ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں, قانون سازی ہو یا پھر نگران وزیر اعظم کا نگران سیٹ اپ کا معاملہ ہو, اس چیز کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ ان جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات جو ہیں وہ زور پکڑ چکے ہیں. اور ایک اور بھی مسئلہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ گزشتہ روز آپ لوگوں نے دیکھا جو ایک بڑی پیش رفت ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کا انعقاد ہوگا وہ نئی مردم شماری سال 2023 کے عین مطابق ہوگا, جو ڈیجیٹل مردم شماری کرائی گئی تھی. اس کے اوپر نون لیگ تو اتفاق کر رہی ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس پہلے دن سے ہے کہ انتخاب پاکستان کے اندر جب بھی ہوگا وہ سال 2023 میں ہوگا, اپنی مقررہ مدت پر ہوگا. مگر اگر ہم یہ دیکھیں کہ سال 2023 کے اندر انتخاب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوں گی اس میں 3 سے 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا. یعنی کہ پھر نون لیگ کے مطابق جو ان کو حالات سازگار بھی ہیں اور سوٹ بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سال 2024 میں اپنی کچھ تیاری کے ساتھ اتحاد کے بغیر وہ میدان میں اتریں تاکہ کچھ ووٹ بینک ان کا حاصل ہو سکے, کچھ ووٹ ان کو پڑ سکیں, کچھ ان کی اکثریت بن سکے. مگر پیپلز پارٹی ہو یا پھر دیگر جماعتیں سوائے JUI فیک, یہ تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انتخاب ہوگا یا جو الیکشن ہوں گے وہ اپنی مقررہ مدت پر ہونے چاہیے, یعنی کہ نومبر سال 2023 کے اندر الیکشن ہو جانا چاہیے. اب ایک طرف تو نگران سیٹ اپ کے اوپر, نگران وزیر اعظم کے اوپر پھڈا شروع ہو گیا ہے, مگر اب آپ لوگوں کو الیکشن کے اوپر بھی پھڈا ہوتا ہوا نظر آئے گا. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف کے حصول کے لیے جو لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے یا دیکھ رہے تھے عدالتوں کی طرف, تو وہاں سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے سامنے تھا کہ جس طرح سے وہ بچی رضوانہ کے اوپر تشدد کیا گیا, اس کو مارا پیٹا گیا اور جانوروں سے زیادہ بدتر اس سے سلوک کیا گیا. تو پہلے جو جج صاحب کی اہلیہ تھی سومیہ عاصم صاحبہ, ان کو ریلیز کر دیا گیا, ان کو عبوری ضمانت دے دی گئی. 7 اگست کی عبوری ضمانت تھی. آج وہ اپنے وکیل کے ہمراہ جب عدالت میں پیش ہوئی تو جج صاحب کی طرف سے ان کو فوری طور پہ گرفتار کرنے کا حکم جاری ہو گیا, کیونکہ یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ شاید جو بچی ہے اس کی والدہ کو اور دیگر افراد کو GIT کے سامنے آج پیش ہونے دیا جائے, لیکن جج صاحب نے اس کا انتظار نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایسے کیس میں انتظار کیا جا سکے. تو انہوں نے فوری طور پہ جو جج صاحب کی اہلیہ تھی سومیہ, ان کو گرفتار کروا دیا ہے. اب وہ گرفتار ہو چکی ہوئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کب تک رہتی ہے. جو انصاف ہے یہاں تک تو ہو گیا, آگے یہ اپنا کیا راستہ لے گا. اب یہ انصاف پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تاکہ لوگوں کا اعتماد عدالتوں کے اوپر بحال ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.